Hello, welcome back to Mr. Chris YouTube channel here. Okay, without further ado, let's get started. But before we begin our class, let's pray together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we ask your presence right here in our class. Keep our heart to stay focused on the lesson we are about to learn. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. All right. How are you guys? I hope you are doing well. All right. Well, in today's class, we will learn about, yes, we have new lesson. Yeah. We have new lesson here. But sebelum kita ke materi, sebelum kita materi yang sudah Mr. Chris Mr. Chris berikan, Mr. Chris mau kasih ini dulu, apa objektif kita hari ini. Oke? So, pelajaran kita hari ini mengenai counting plural name of animals, ya. Jadi kita belajar menghitung lalu benda-benda yang plural, you know plural, plurals noun, apa benda-benda yang plural yang lebih dari satu, ya. Nanti kita akan bahas di sini, dan nama-nama hewan, ya, names of animals, ya, nama-nama hewan. Oke? Lalu kita juga akan belajar, we also will learn the grammar, ya, the grammar focus with how many, artinya berapa banyak. Jadi informasi, question information, ya. Jadi pertanyaan informasi mengenai apa? Jumlah benda. Caranya seperti apa? How many? Oke. How many? Berapa banyak? Nanti contohnya seperti ini. How many blank 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 are there? Jadi how many di titik-titiknya ini nanti kita buat bendanya. Nama bendanya, oke? Apa nama bendanya? Contohnya nanti akan kita buat di bawah, oke? Kita pelajari di bawah. Well, now I want you to count 1 to 10, please. 1, follow Mr. Chris. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Okay. I hope you can spell each number. Kamu bisa mengeja setiap huruf dari nomor tersebut. For example, 1. How do you spell 1? O-N-E. 1. Nah, jadi nanti tugasmu seperti itu. Kamu itu mengeja latihannya maksud saya. Latihannya mengeja angka 1 sampai 10. Nah, itu untuk review yang sudah kita pelajari, bahkan di kelas 1 kita sudah belajar ini, ya, how to spell these numbers. Alright? Now, we are focused counting from 11 to 15. Ya. Jadi kita akan fokus pada menghitung angka 11 sampai 15 tanpa melupakan cara menghitung mengeja angka 1 sampai 10. Nah, di sini ada angka 11. How do you say this in English? 11. Yes, 11. Can you repeat after Mr. Chris? 11. All right. How do you spell 11?
Okay. L again. E again. V again. E again. And N. Ya. N. Nah, jadi seperti itu ya. Kamu eja nanti. Kamu harus hafal dan ingat cara ejaannya. Okay. What about 12? 12. Say 12. 12. Okay, repeat after Mr. Chris. 12. Okay, how do you spell 12? 12 artinya 12 ya. T, okay. W, what else? E, L, V, E. Okay. T, W, E, L, V, E. Ya, ini dia. T, W, E, L, V, E. Ya. What about 13? Can you say it, please? 13. 13. Okay, 13. How do you spell 13? T, again, help me. H, I, and then R, T, E, E, and then N. Exactly. All right. What about 14? 14. F. Okay. Repeat after Mr. Chris. 14. 14. 14. Okay. F. O. U. R. Sorry. T. Again. E. E. And 14. Okay. Diulang-ulang ya. What about 15? Okay. F. So can you please say with Mrs. Chris? 15. 15. 15. 15. Okay, 15. How do you spell 15? F I F T again E, what else? E, and then and. All right. 15 bukan 15 ya. Oke, ingat ini. Bukan 15. Ini salah. Bukan 15. Ini salah ya. Salah ya. Nah. Oke. Nah, ini salah ya. 15. Ini salah. Yang benar adalah 15. Okay, 15. Okay, again, can you start from 11 again? 11, 12, 13, 14, 15. Good job. All right. Nah, kita juga akan belajar tadi there is, ya. There is, there are. There is artinya ada. There are juga artinya ada. Lah, apa yang membedakan? What's different them? Apa yang membedakan mereka? Yang membedakan adalah there is goes to singular noun. There is digunakan untuk benda-benda yang berjumlah satu. Oke. Contohnya apa? Apa contoh singular noun? Apa contoh benda yang berjumlah satu? Contoh
Crab. What is it? Crab. Kepiting, 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 ting, 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 ting. Ouch. Kejepit. Oh, kepiting ya. Crab. Again, crab. Okay, now whale. 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 Apa itu whale? Kan paus. Paus. Oke. Shark. Shark. Oke. Jellyfish. Jellyfish. Nah, oke. Paham ya? Jadi itu contoh-contoh benda yang berjumlah satu. Nah, oke, jellyfish itu ubur-ubur, you know, diubur-ubur. Diubur-ubur, kayak gitu kamu kan di rumah kan diubur-ubur. Ubur-ubur ya, and etc. dan lain-lain ya. Nah, itu tadi there is. Kita menggunakan there is untuk benda-benda yang berjumlah satu. Nah, sekarang there are. There are itu untuk benda-benda yang berjumlah lebih dari satu. Lebih, you know, lebih. More than one noun. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, and etc. Dan banyak bendanya. Contohnya apa? Contoh plural noun. Saya angkat juga dengan crab. Kalau lebih dari satu berarti crabs, whales, sharks, jellyfish. Nah, apa yang membedakan? Sama bendanya. Ini kok bisa? Oh, ini ada S-nya di sini, Mbak. Ada S-nya di sini, Mbak. Itu menandakan kalau dia plural atau lebih dari satu. Terus kalau jellyfish kenapa tidak ada S-nya Mr. Chris di belakang? Oh, kalau fish itu, jellyfish sama fish itu, plural dan singular itu tidak ada yang berbeda. Sama saja. Paham ya? Ingat ya. Jangan nanti kau bikin di sini fishes. Salah. Jellyfishes. No. Ya. Bukan. But jellyfish. Tidak berubah bentuknya. Oke. Itu tadi contoh penggunaan there are. Kita gunakan there are pada benda-benda yang lebih dari satu. Contohnya crabs. Gitu ya. Nah, bisa juga kita tambah dengan jumlah bendanya. Contoh jumlah bendanya yang mana, Mr. Chris? Ini nih. Bisa juga ditambah dengan jumlah bendanya. Apa contohnya? 11 crabs. Nah, ingat ya, 11 crabs. Karena sudah lebih dari satu, ini kan sudah 11. 11 kan crabs, berarti lebih dari satu. Maka kita tambah S pada kata bendanya. Mana kata bendanya tadi? Crabs. Whales. Ini kata benda ya, whales-nya ya, whales. Baru sharks ya. Nah, 11 crabs, 7 whales, 12 sharks, 15 jellyfish. Seperti itu. Paham ya? Bisa kita bikin jumlahnya, bisa kita bikin hanya bendanya yang ditambah S. Paham ya? Oke, sekarang keep ready to open. Nanti ulang-ulang video ini, diputar ulang. Jangan cuma sekali ditonton. Sesering mungkin supaya kamu paham. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke main material. Ini ya, sebentar. Oke. Mana? Ini dia materinya. Ayo. Dibuka materinya. Oke. Nah, sekarang kamu kamu beri nomor 1, 2, atau 3, 4 pada kata yang disebutkan pada audio. Oke? Ready? Ready, Mr. Chris. Here you go.
Lesson 4. How many dolphins are there? Track 56. Word chest. Page 82. A. Listen and number. Number 1. 13. There are 13 crabs. Yang mana? Yes, yang ininya. There are 13 crabs. Oke, bisa ya seperti itu ya caranya ya. Oke, mantap. Silakan lanjut. Number 2. Number 2. 15. There are 15 seahorses. There are 15 seahorses. Okay. Number 3. Number 3. 11. There are 11 sharks. Yes. Oke, dengar ya. Number 4. Number 4. 1. There is only one whale. One. There is only one whale. Nah, artinya hanya ada satu ikan paus ya, whale. There is only ini artinya hanya ya, hanya satu ikan paus. Oke, good. Next. Number 5. 14. There are 14 jellyfish. There are 14 jellyfish. Yang mana itu? Diberi nomor ya. Number 6. 12. There are 12 dolphins. 12. There are 12 dolphins. Dolphins ya, bukan dolphin. Dolphins. PH ini dibaca menjadi F. Dolphins. Oke? Oke ya. Baik. Nah, dikerjakan dengan baik. Oke, sekarang yang ini. Read and say, ask and answer ya. Number 1, how many crabs are there? Aku nggak bisa hitung, ini kabur ini. Oke, tetapi dia sudah jawab di sini. There are 12 crabs. There are 12 crabs. Ini 12 ya, 12. Berarti 12 ya. Ada 12 kepiting. Kepiting. Alright. Number 2. How many dolphins are there? How many dolphins are there? There is, ada berapa ini? Ada berapa? Hanya satu ya. There is only one dolphin. Lihat, karena satu, maka tidak ada S pada kata bendanya. Pada kata bendanya. Paham ya? Paham ya? Diulang-ulang, diubur-ubur. Diubur-ubur. Diulang-ulang ya sayang ya, diulang-ulang. Oke. Ini jangan lupa diulangi latihan lagi. Ini bisa Chris sediakan di sini. 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat cara ejaannya, nanti saat kita Zoom, kita harus practice banyak-banyak.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke? Di sini juga Mr. Chris sediakan vocabularies, ini arti kata ya. Crab, capiting, dan sebagainya. Oke? Silahkan latihan. Oke, now this one. Track 57. Listening chest. Page 83. C. Talk, listen, and read. Look at the yellow fish. How many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. There are 14 yellow fish. How many jellyfish are there? There are 12 jellyfish. Bisa? Bisa? Ulang lagi ya, ulang lagi ya. Nanti kalau kita di Zoom, Mr. Chris akan menanyakan tanpa melihat teks. Harus bisa menghafal percakapan ini, oke? Harus bisa menghafal percakapan ini, apa yang dikatakan, kamu harus bisa berbicara tanpa melihat teks ini, oke? C. Talk, listen, and read. Look at the yellow fish. How many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. There are 14 yellow fish. How many jellyfish are there? There are 12 jellyfish. Oke, good ya. Look at the yellow fish. Lihat deh apa itu ikan berwarna kuning itu, katanya. Emang kenapa? How many are there? Ada berapa? Ada berapa banyak? Gitu artinya. How many are there? Ayo biasakan. How many are there? How many are there? Ada berapa banyak? Gitu ya. Let's count. Ayo hitung yuk. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 ikan berwarna kuning. Ada 14 katanya. Oke. Well, how many jellyfish are there? Ada berapa banyak ubur-uburnya? Ada berapa banyak ubur-ubur di sini katanya kan? Oh, there are 12 jellyfish. Ada 12 jellyfish. Ada 12 ubur-ubur. Wow. Banyak sekali, so many ya. Alright. Now, after this, you will be able to answer this question. Number 1, how many yellowfish are there? Ada berapa tadi jellyfishnya? Berapa jellyfishnya? Sorry, bukan jellyfish, yellowfish. Salah Mr. Chris lagi. How many yellowfish are there? Ada berapa yellowfish? Exactly. Okay. Now you circle the B. Ya, kamu lingkari yang B ini. Oke. Nah, setelah itu 14 kamu tulis di sini huruf ya dengan 14. Seperti apa 14? Nah, seperti ini menulisnya ya, 14. Kamu tulis di sini latihannya. Oke, hurufnya ditulis bukan angkanya ya. Hurufnya yang ditulis, paham? Alright. Number 2. How many jellyfish are there? Ada berapa banyak ubur-uburnya?
There are 12 jellyfish. There are 12. Nah, berarti jawabannya adalah B, ya. B, 12. Tulis di sini 12. 12, oke? 12. Bukan angkanya, tetapi hurufnya, ya. Ditulis hurufnya. Oke, paham ya? Baik, saya pikir sampai di situ dulu pelajarannya, latihannya. Silahkan diulang-ulang, nanti kerjakan e-learning. Oke? Kerjakan e-learning. Thank you for today. God bless. Ya. Oke. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you for today. Thank you. Bye.